next video, samahan na kami. Bibili kami ng snack, guys. Hello, guys! Hello, guys. Hello, guys. Hello, Carly. Sana on. Pabuldak-buldak ka na lang, Carly, ah. Pabuldak-buldak na lang. Let's go. Ay, si Derek, guys. Ang ingay, guys. Hi, guys. Alam nyo, guys, katatapos ng umulan. Yes, guys. May bagyo. Malayo naman yung bagyo, pero umuulan pa rin sa akin. Bagyo, gusto, ha? May ano, habagat. May heart ka. Ang pure gold. Ay! Guys, ang dilim, guys. Look. Let's go, guys. Tayo. Shout out kay Mr. Hawaii. Ano? Hi, guys. So, shout out kay Mr. Hawaii. Sa mga nanonood dyan. Shout out sa inyo, guys. Ni Hana. Let's go. Punta tayo dito. Punta lang pure gold. Buti pa dito, guys. Ano na, Pasko. Subscribe din dyan sa mga Pasko na. Ito na naman, guys. Diba? Yung mga bahay ay iisa lang. Sensor light. Yes. Halloween na, pero ang dami nag-ano ng Christmas light. Gabi, ang dilim na. So, we're here sa pure gold. Laki naman yun. Ayun! Ay, si Mama. Ninong maliit daw. Hindi, mayroong paklang. Tumingin ka dito. We're going home. Let's go. Guys, ngayon ay naglalakad na kami pa uwi. Papuntang bahay kasi nakabili na kami ng snacks namin, guys. Gagamitin namin yun, guys, pang challenge. Yes, guys. So, pauwi na kami, guys. Medyo madilim na kasi gabi na. Medyo madilim. Madilim. Madilim na talaga kasi gabi. So, we're going home. Subscribe nyo na yan. Pauwi na po kami. Pauwi na kami. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye, guys. Bye. Guys, may nang trick or treat. Wala pa namang Halloween, guys. Bukas. Happy Halloween. Gusto nyo ba may edition kami ng Halloween, guys? Abangan nyo na lang, guys. Trick or treat.